Dono Hambai, Tini or INPT Central Head Office, Kamal Bikash Tripura, Borong Kamal Bikash Tripura, Bo Raishya Ipft Onjoni Upodesta Chairman, Ebong Youth Ipft Gondasara Divisional Committee Vice President, Khorokchachini Krishna Kumar Tripura, Raimabili INC Indian National Congress ni Block Member, Bini Netritte, Borotini Netritto Korone Oropai, INpt ni Bana Romui, INpt ni Buskanu Chobano Crack Kanyane Babi Shamaitangi, INpt Bodol Hapka. Buskango Puja Festival Parangi November ni second week of Bishingo Raishya area Bongi Netritte near about 70-75 family Jotto Ipft supporters INC supporters INPTO Hapanei Bonibagi Belay Belaka Antini or Pana Yur Leader Chini Kamal Bikash Tripurano, Hambai Majanogo, Chini Iron Chini Krishna Kumar Tripuranogo, and Hambai Majanogo, Borok Tawni Bagi Ipft Tini Sorkami Omshidar Mani Porebo Bishes Kai Youth Ipft Tini Gondasara Division Vice President Ipft Yakarwi Tam bagi INPT ni Chobano Crack Hanya Hanoi INPT Haja Bini Bukhuptation Kisha Kok Khanamai Dojurami Khanagui Ani Munka Kamal Bikash Tripura Ang Raishya Bari Main Kumar Parane Ang Tini Wansumang Kamal Wansubi Nika 2015 Ni Simina Ipft Klayo Se Ipft Klaitaniwo Inisong Jorutuko Sombok Trai Bodol Saktar Mabai Ipft no strongly Kaina Gonda Prisha Subdivision Andaro Emlebus Namka Bidan Sone Agiwo Song Kabangma Elakani Baro Siniti Prasa Runa Hambrainan Bagai Kabangma Kaurika Se Kauriman Yabulo Tine je Kogrimani 150% পর্যন্ত সাকসেস খাই মালিয়া খুব দুঃখের বিষয় এর মধ্যে টাইমনাই তুই নাঙ্গে তুই রিনাই তুই মানুয়ে জাগো লামগ্রিনাও লামরিনাই বুড়া বুড়িসো বাটা মানিয়া তংনাই বরংনা বাটা রিনাই লাম কাহাম সালামনাই স্কুল মাস্টার কাহামকে চালরিনাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধানি বাগৈ সং কগ্রিনে সরকার তৈ ফেগা তিনি সরকার তৈ ফেমানি ইয়াগুলো প্রায় 3 বছর 3.5 বছর কাছাকাছি রঙই তংনা অর নাইদে একটা ফেনো যে প্রতিশ্রুতি পালন খাইমালিয়া Ipft যে ত্রিপুরালেন সানলাইমানি বিসিঙ্গ তিনি গোबां মাছিনি তাকু র ত্রিপুরাসা যত তংনাই যত ত্রিপুরাসা মিলিউনে খরাংতি সাवैस যত থানসা খলাইনে Ipft ত্রিপুরালেন সানাইনে সোলাইকা সো আমায়াগুলো তিনি Ipft আং ওয়ানসুকা দালাল তাতাল সাগাবো ইলেকশন ফাইগানকেন দিল্লি যন্তর মন্তর কেন্দ্র সরকার থানি মেমোরেন্ডাম রেনাবুং হাই ক্লাইনা হুই ক্লাইনা বিভিন্ন রকম সুস্থুইনে দিল্লি থাংনানি ফাইমানি ইয়াগুলঙ্গানকেন গরি ত্রিপুরালেন নি বাগৈ যে সরকার ফেমে 3 বছর বিসিঙ্গ একটা ফোন আন্দোলন স্ট্রংলি খাইজা গিয়া ত্রিপুরালেন বাপুর মানায় ও বকে বসাইমানিয়া ত্রিপুরালেন বাপুর जों तिखाय मानो जों साइमानिया बुङो सुदु जों पाब्लिक न जों Ipft नेतृत्व खालामनानै बिसिङो मिसाम साइमा बुङो गमनो दुख कायसा ताबुक जों थानसां जत बरक कक्साव थानसां लाइसि टिप्रासार किन्तु थानसां मुइमालिया ताबुक जों मुखा बर्तमान महाराज प्रदर किशोर नेतृत्वे सा संगठनगु INPT TPF तीनटा संगठन मिलिनाय टिप्रासार मुथांनानै वानसक थानिव तिनी अर नसं थांलायसिनाय हिने आनि जत आनि निजे स्तरजत नेतृत्व खालायनाय रंनो बरं सालायगा
সামনে ইয়াগুলো খুব দুঃখের বিষয় তুই ফাইমালিয়া বরং কারণ রেগাবো চলি দङ ইনকে কামনি জরা যত ফাইমালিয়া ইনকে পূজা নিয়ে মারপুতে जों পূজা পাইমানি লগিनु जों যত দংনাय आं লগিনি বরংनो जों तेबिसा INPT दुई दुलनाय इनके जों खायो 44 रायमाबिलि बा 24 रायमाबिलि बिसिङ एडिसियो सामने एडिसि निर्वाचन जों पास खालायनो बागै जों जरतुको सम्भव जों साराय बदल जों साखथारि काम खालायनाय हिनो आं वानसुगै दिनै बुबाग्राताय INPT संनो आं हामजागै दिनै अर हापाय खरब बुसक निनि फाइथिंथि खरब बुसक INPT जोगा आनि जे Ipft बदलने प्राय 70 फेमिली तंगो बरक ओलो पूजा पाइमन लगिनो आपुन याक्ति साना बुसक बुटार कानो 70 गानकेनो प्राय 251 रशिया बारे जत एरियाको तंनाय 8टा पञ्चायतनि त्रिपुरा ताकुटा बुक संनो आं कइनाय बरक दायित्व न बरकनि खाव वानसुबिनाय जे INPT बदल हाबनानै बगै कारण जों सायाफानो बरकको साइमानो कारण बरक दाबि चानान बगै फानो न काइसा नग नुखुं काहाम के मानान फानो बरक वानसुबै तंनायखना नरको साखथादि जे Ipft तातल सामानो বিশ্বাস ताख्लायदि दायित्व न याकारि फाइबै दं कारण गोबांमा निने सरकारनि जे दाबि दावा मानथानिओ रशिया बारे एलाकानि बरंग একটা লুন পর্যন্ত মানলিয়া एसटी कभारेशन निने Ipft नि याको क्षमता दङ गन्डासुरा साब डिभिजन एकजन फानो रिमानि एसटी कभारेशन जों जे नेतृत्व खालायमाने उता भटबार अत लाइफ जों सक्सेस मोन जे वान सं माने Ipft खालायो जों कुनो सक्सेस मोनिया एर मध्य निने गन्डा तुइसातु रशिया बारी तो नि जतनबारी लामा 3 বছর কাকা তাবো একটা কোনো কক সাজে গিয়া নিনে লাম হামিয়া বনবস লামাই মালিয়া কক যে সাই মানিয়া এমএলএ পর্যন্ত সাই মানিয়া মিনিস্টার পর্যন্ত সাই মানিয়া আঙ্কে সে গভর্নমেন্ট তন্ত তৈ তিনি ক্ষমতা করি হাঁকে ক্লাইমা তঙ্গকে তাম ফাইনা আর তঙ্গ ইনকে বিরোধী তঙ্গই বাসু রুলিং তঙ্গই বাসু অমনি বাগিনে সং ওয়ান সগৈ जों তিনি কক সাবलायना INPT बदल हाबलाय